Halo, cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, guys. Selamat malam. Yeah, how are you? How are you today? Yes, fine. Fine, thank you. Okay, where's the other? Yang mana yang lain, Mbak? Bisa dengar suara saya? Ya, selamat malam, Mbak Jayanti, Mbak Atun, Mbak Lina. Ya, halo Mbak Neng Lili. Selamat malam. Cek sound, bisa dengar suara saya? Tes suara dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam juga. Ya, where's the others? Ya, bukan they, tapi the others, the others. Suara saya terdengar? Oke. Oke, halo Mbak Alfian. Baik, saya kira kita mulai saja ya acaranya. Ya, sekarang kelihatan tulisannya? Ya, waalaikumsalam. Mbak Alfian. Tulisannya kelihatan, Mbak?
Oke, kelihatan. Baik. Oke, kita mulai saja. Minggu kemarin, ya, good evening ya. Minggu kemarin kita sudah belajar sampai dengan complex sentence ya. Apa itu complex sentence? Dan kita juga sudah belajar mengenai adverb, adjective, dan preposition. Ayo, yang masih ingat preposition apa? Adjective apa? Adverb apa? Nah, ini termasuknya apa? Dan masih ingat, ini termasuknya apa? Ya, good evening Mbak Wina. Ya, yeah. Ini namanya preposition. Preposition ya. Ini ada preposition of time dan ada preposition of location ya. Nah, ini ada preposition of time dan ada preposition location. Okay, good. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Ya, preposition of place ya. Oke, kalau ini preposition apa ini? Ini maksudnya preposition apa? Saya coba buat lagi. Location ya. Oke. Kalau ini ada adverb ya. Masih ingat adverb? Adverb of frequency. Dari always sampai dengan never ya. Always itu selalu sampai dengan never. Never ever. Tidak pernah. Selalu sampai dengan tidak pernah. Nah, ini kilas balik ya, flashback. Apa yang tergantung di dalam simple, compound, dan kompleks. Baik. Kita lanjutkan dengan anatomy of sentence ya. Anatomy of sentence. Oke, di anatomy of sentence itu ada verb, subject, dan predicate. Oops. Nah, ya ini. Anatomi itu bagian dari kalimat. Anatomi adalah bagian. The anatomy of a sentence. Gitu ya.
Yang pertama ada the verb. Verb itu adalah kata kerja. Verb can describe the action. Ya, pengertiannya. Jadi verb itu bisa digambarkan untuk semua aktivitas. Something the subject actually does or state. Something that is true of the subject. The subject ya. Atau statement, aksi atau aktivitas kita atau pernyataan kita itu menggunakan verb. Baik, kita lihat contohnya saja biar tidak bingung. Ya, good evening Mbak Dewi. Please take a seat, please. Ya. Baik, action dan state. Ya, waalaikumsalam. Ya, it's okay Mbak Fitri. Please take a seat. Action. Kita lihat action. Di sini ada David's working in the bank. David is working in the bank. David bekerja di bank. Nah, ini contoh dari verbnya ya. Verbnya itu yang huruf kuning, warna kuning. Kata yang diwarnai kuning. Itu adalah verb. Itu menandakan aksi, action ya. Ya, kegiatan ya atau aktivitas. David sedang bekerja ya. Ini action itu working, ada ing-nya. David sedang bekerja di bank. Nah, kita lihat state-nya atau statement-nya, pernyataannya. David works in a bank. David bekerja di sebuah bank. Kalau ini, David sedang bekerja di bank. Beda nggak? Ada yang masih bingung mengenai action dan state? Kita belajar tentang verb dulu ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, action itu adalah tindakan atau aksi ya, sedang bekerja gitu. Bertindak, orang yang sedang bekerja itu aksi, beraksi. Action itu aksi. Beraktivitas. State itu ada pernyataan. Statement, nah itu pernyataan. Misalkan Mbak Wina, Mbak Dewi, misalkan Dewi is walking. Itu berarti adalah action. Wina is drinking. Itu action. Ya. Coba buatkan kalimatnya. Coba buat kalimat actionnya. Coba. Saya ingin tahu. Ya, diketik Mbak Jayanti, Mbak Atun, Mbak Lina, Mbak Lili, Mbak Alfian, Mbak Bintang, Mbak Cenas, Mbak Fitri, Mbak Wina. Coba ketik. Ya, she is smiling at me. Itu masuk ke action ya. Ya. Ayo, sekarang action aja dulu. Verb dengan action. Mom's cooking in the kitchen. Yes, good. Ibu sedang memasak di dapur. Nah, itu actionnya ya. Aktivitasnya, action, aksinya. Ayo, apalagi? Mother is making, preparing ya. Preparing. Is. Ya, ayo ganti, jangan mother terus.
Today I'm not eating. Ya. Oke, itu bentuk negatifnya ya. Oke. Ayo, lagi. Ayo belajar. Coba Mbak Atun, Mbak Enas, Mbak Bintang, Mbak Alfian. Oke, Mbak Lili mana? Father is washing the car. Ya, Bapak sedang mencuci mobil. The dog is barking at me. Ya, is ya. Atau action, pokoknya ada verbnya ya. Ada to be, is barking. Brother say that father cannot smoking. Ya, oke. Ayo. Jadi ini strukturnya adalah ya Davids. Coba kita lihat. Davids itu kalau di uraikan itu menjadi David is ya. Davids is working. Davids. Jadi ada is s-nya ya. Is-nya ya. David is working. David's working atau David is working. Ya, oke. Okay. She is singing a song. I was eating bread. Nah, oke, okay, good. Penggunaan past tense ya, Mbak Atun ya. My sister go to supermarket buy. Nah, gimana Mbak Fitri? Ya, mungkin Mbak Fitri ya. Ya, Candy ya. Tapi mungkin lebih tepatnya gini. My sister is buying a candy in the supermarket. Ya, my sister is buying a candy in supermarket. Ya. Jadi eh, saudara perempuan saya sedang membeli permen di supermarket. Itu ya. Oke. Ya, is teaching ya. Terus we are still smoking ya. We are-nya dipakai Mbak Dewi. Ya, sudah betul, cuman kurang tepat gitu. Bukan salah, enggak salah. Are teaching and then we are still working ya. Bukan are ya, tapi is, sorry. Is teaching maksudnya. Karena itu adalah tunggal. She really is hardworking. Nah, ya, oke, Mbak Lina. She is really hard working. Good. Oke, guys. Berarti bisa nih semuanya nih.
5 o'clock, mom's going. Ya, boleh. Going to. Ya, good afternoon, Mbak Desti. Ya, it's okay. Please take a seat. Oke, sekarang buatkan kalimat verb dengan state. Pernyataan. Contohnya di sini adalah David works in a bank. David bekerja di bank. Tidak ada sedangnya, tapi dia ada pernyataan state ya. State in the bank. Works in the bank. Jadi verbnya itu dikasih S. Ya. Ayo. David works in the bank. Hannah reads book at library. Hannah reads a book ya. Reads a book at library. Ya. Ayo, coba buat lagi. Hannah membaca buku. My friend sleep in the classroom. Sleeps ya. Pakai S. Kalau statement pakai S. Selama dia sebentar. Kalau dia countable atau bisa dihitung itu menggunakan S. Tapi kalau tidak bisa dihitung itu nggak usah menggunakan S. Contohnya gimana? Contohnya apa yang nggak bisa dihitung? Water ya. Nah ini water flow into the bottle. Bukan, not water flows into the bottle. Nah itu salah ya. Jadi kalau subjeknya, jadi gini konsepnya ya. Ya, buat malam. Silakan duduk, Mbak Nona. Ya, jadi ada subjek kalau countable atau bisa dihitung itu verbnya plus S. Verb S ya. Kalau misalkan subjeknya itu uncountable atau tidak bisa dihitung, itu hanya verb saja, nggak usah, tidak pakai S. Contohnya water. Oke. Water itu kan nggak bisa dihitung airnya.
water flow into the bottle. Ini bukan water flows into the bottle. Nah, bukan gitu ya. Nah, ini salah. Kurang tepat. Tapi ini yang benar. Ya, tidak pakai to be dan tidak ing ya. Karena ber. Sweeps the floor. Ya, seperti itu. Bingung nggak? Kayaknya bingung ini teman-teman. Nggak pada respon. Halo? Ada yang ditanyakan? Let the games begin. Ya, ya ini nggak maksudnya gini loh. Nah gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kalau subjeknya uncountable seperti water itu tidak menggunakan s ya seperti di ini, tapi hanya menggunakan waternya doang. Ya, imbuhan s berarti jamak, tapi kalau di objek, kalau di verb nggak ada ya. Verb itu hanya menyatakan dia state atau countable atau uncountable. Nah, kalau S-nya itu ada S atau without S atau tanpa S, itu hanya ada di objek ya atau subjek. Jadi gini loh, bingung kayaknya ya. Bentar, saya coba buat kalimat baru. Sekarang coba buat subjek, cari subjek yang tidak bisa dihitung, uncountable atau tidak dapat dihitung. Apa saja? Coba contohnya. Wind, oke. Okay. Wind, water. Apalagi yang nggak bisa dihitung. Sand, sea. Sand, sea, sugar, salt, fire.
Air. Ya, banyak ya. Nah, subjek ini itu tidak diberi imbuhan S. Predikatnya ya, predikatnya ya. Verbnya, sorry, bukan predikat, verbnya. Contohnya slow atau berhembus itu apa ya? Pour, dituang. Pour. Touch. Ya banyak ya. Verbnya banyak, tetapi tidak menggunakan S. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Subjek yang bisa dihitung. Countable. Dapat dihitung. Contohnya, ya, good evening, Mbak Siti Sumarni, Mbak Mia. Ya, coba subjek yang bisa dihitung apa aja? Cake. Apalagi? Cup. Shoes. House. Banyak ini, banyak sekali ya. Subjek itu noun di sini. Door. Plan. Ya, human. Bike. Nah, coba kita eh, hubungkan dengan verbnya. Misalkan the door, the door plus closes. Pintu tertutup. Ini statement ya. Statement. Ini khusus statement ya, ada S-nya itu. Verb tapi berupa statement. Kalau tadi kan verbnya berupa action. Nah, kalau ini sekarang verb tapi berupa statement atau pernyataan. Misalkan apalagi nama orang misalkan ya. David, David aja. David walks atau David bukan Daniel writes. Gabriel. Nah, ini nama-nama semua lagi.
Apa lagi? Nah, contoh contoh yang uncountable ya. Ini contoh eh, countable semua atau yang bisa dihitung. Sekarang coba contohnya yang uncountable. Air flow into the roof. Nah, misalkan. Atau wind touch my skin. Fire burn a house. Sugar pour into the glass. See, yeah, something like that. Nah, ini adalah statement. Ini statement ya, contoh statement. Jadi air mengalir, air ya, bukan. Air itu udara. Udara mengalir ke atas langit-langit. Kemudian wind touch my skin. Angin menyentuh kulit saya. Kemudian fire burn a house. Api membakar sebuah rumah. Itu pernyataan. Sugar pour into the glass. Ya, gula dituangkan ke dalam gelas. Gimana? Bingung? Halo, ada komentar? Oke, terlalu rumit ya. Baik, kita balik lagi ke sini deh. Sederhana aja ya. Baik, eh, yang jelas kalau action itu memakai to be kayak is, am, itu are itu memakai to be ya. Ini adalah to be. Jadi ya teman-teman bisa bedain action dan statement ya. Action dan statement. Action itu ada to be-nya kayak David is working. David's working. Kemudian ada statement David works in a bank. Seperti itu. Ya, state nggak pakai to be ya. Itu aja deh. Simpelnya gitu ya, Mbak ya. Eh, kalau misalkan bingung, silahkan bertanya. Bertanya.
ini di buku sebenarnya nggak ada, cuman ini pengembangan dari yang ada di buku. Teman-teman bisa membaca di bukunya biar lebih ngerti gitu ya struktur kalimatnya. Sebenarnya ini hanya ulasan atau kilasan dari yang ada di buku. Ya, bukunya itu sebentar saya cari bukunya. Mana bukunya? Oke, kalau misalkan struktur kalimat nggak ada ditanyakan, nggak apa-apa, kita lanjutkan ke buku. Nah, di sini. Ya, Mbak Ari, silakan masuk, Mbak. Ya, oke. Coba lihat buku aja ya langsung ya. Teman-teman bisa buka bukunya halaman mana ya. Kita ya, Waalaikumsalam. Kita kita sampai mana? Ada yang tahu? Ada yang nyimak? Belum sampai jauh sini ya. Oke. Saya juga lupa ini. Kayaknya yang mengenai putri sama serigala ya. Nah, ini nih. The Little Girl and the Wolf. Ini ya. Oke. Ini sudah. Kalau begitu kita
Lanjutkan dialog ini. Ini juga sudah kan? Mami, mami, I'm right here. Yes, ini sudah. Kemudian kita Nah, sini belum ya. Blind listening. Baca ini ya, belum ya. Oke. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bersama-sama. Coba dari ya, selamat malam, Mbak Putri. Nggak apa-apa, silakan take a seat. Dari dialog, bukan dari dialog, dari cerita di samping ini, ada kosakata yang kurang jelas nggak gitu? Silakan ditanyakan ya. Kita baca bersama-sama. Blind listening. A stupid man was sent by his father to sell salt. He first went to a mining area, but nobody there wanted his salt. When he returned home, his father told him that if he had helped the miners to dig, they would have bought his salt. The man next went to a house where a wedding was taking place. There he dug a huge hole. Yeah? This made the people angry, and they cast him away. When he returned home, his father told him that if he had beaten a drum and danced instead, the people they would have bought salt from him. Then he went to a village where there happened to be a fire. Rushing to the place, he started drumming and dancing, only to be thrown out by the people. His father told him that he should have poured water on the fire instead, if he wanted to sell salt there. In the next place he went to, a couple were fighting with each other. The foolish man poured a bucket full of water on them, again to be cast away. His father later told him that he should have tried to settle the quarrel, in which case they would have bought salt from him. In the final event, the men saw two bulls fighting with each other. He stepped in to stop the fight and was gored to death by angry bulls. Gimana? Judulnya saja sudah blind listening. Ngerti nggak ini jalan ceritanya? Oke, saya artikan ya. Mudah-mudahan paham. A stupid man ya. Seorang pria bodoh dikirim oleh ayahnya untuk menjual garam. Ya. A stupid. Stupid itu kan bodoh. Ya, nggak nyambungan ya. Jadi blind listening ini maksudnya salah pengertian gitu ya. Salah pengertian. Dijelaskan A malah ngelakuin B. Dijelaskan B malah ngelakuin C. Dijelaskan C malah ngelakuin A balik lagi. Gitu loh.
Blind listening namanya juga. Pendengar buta. Oke, kita teruskan ya. Kita baca aja coba ceritanya, kita artikan. Per kalimat ya artinya ya, diartikannya ya. Baik, koreksi barangkali ada yang salah di sini ya. A stupid man was sent by his father to sell salt. Jadi, seorang pria bodoh telah dikirim oleh ayahnya untuk menjual garam. Halo Mbak Alfian, ini Mbak Alfian denger nggak? Ya, ya ini sedang mendengarkan kayaknya ya, sambil bekerja mungkin. Oke, saya coba artikan satu persatu kalimatnya ya. Nobody there. Maksudnya gimana? Oh, ya. Kalau gitu gini aja. Oke, I'm listening. Gitu ya. Oke, saya nyimak gitu. Oke, I'm listening gitu. Oh, nobody there. Oh ya ya ya. Oke oke. He first went to a mining area, but nobody there wanted his help. Oke, ya ulangi lagi ya. Seorang pria bodoh dikirim oleh ayahnya untuk menjual garam. Dia pertama kali pergi ke sebuah mining area itu pertambangan ya, area pertambangan. Tapi tidak ada seseorang pun di sana yang menginginkan garamnya. Tidak ada seorang pun di sana yang menginginkan garam yang dijual oleh pria tersebut. His salt, his salt ya. When he returned home, ketika dia kembali ke rumah, his father told him ya. Jadi his father told him, ayahnya berkata kepadanya bahwa if he had helped the miners to dig, apabila dia membantu miners atau miners itu para pekerja tambang ya. Apabila membantu para pekerja tambang untuk menggali ya, penambang itu untuk menggali, dia mungkin akan membeli garamnya gitu. They would have bought. Dia mungkin ya, would have itu mungkin. Mungkin akan gitu ya. They would have bought his salt. Ya, mereka mungkin akan membeli garamnya. Oke. Ini cerita pertama ya. Cerita yang pertama. Oke. Cerita yang kedua, the man next went to a house where a wedding was taking place. Oke. Orang berikutnya, nah ini, pria berikutnya pergi ke sebuah rumah di mana pernikahan diadakan ya. Sedang diadakan pernikahan.
There he dug a huge hole. Nah, kemudian si pria ini menggali sebuah lubang yang besar. This made the people angry. Ya, ini pasti membuat orang sangat marah. And they cast him away. Dan mereka menguber, mengejar si pria ini ke sana kemari gitu ya. Ya, cast itu mengejar ya, cast away. Mengejar, ya, mengejar, melakukan pengejaran terhadapnya. Kejar gitu. Jadi tiba-tiba kok ada orang datang menggali lubang sangat besar gitu. Padahal di situ ada pesta pernikahan. Gitu. Ngapain orang ini gitu, ya? Oke, di Uber aja dia. Ya. Kemudian ketika dia kembali ke rumah, ya, when he returned home, ketika si seorang bodoh ini kembali ke rumah, his father told him, ya, ayahnya berkata kepadanya bahwa if he had beaten a drum and danced instead, the people where would have bought salt from him. Oke, jika dia memukul drum atau menari, mungkin orang-orang di sana, the people there, akan membeli garamnya darinya gitu ya, garam darinya. Oke, kemudian si orang itu balik lagi tuh, pergi ke sebuah desa di mana terjadi sedang kejadian kebakaran. Happen to be a fire. Rushing to the place, he started drumming. Nah, jadi tiba-tiba ketika ada kebakaran, kok ada orang malah memain drum dan menari gitu. Ya. Dan kemudian dia thrown out by the people. Dia dilempar oleh orang-orang ya. Iyalah, masa lagi kebakaran malah mukul drum dan menari-nari gitu kan. Kemudian ayah berkata bahwa dia harus menuangkan water, menuangkan air untuk memadamkan api gitu, untuk menjual garamnya di sana. Oke, kemudian dia lakukan lagi in the next place he went to, ya, di tempat yang berbeda dia pergi, ada sebuah ada sepasang apa ya nggak tahu, sepasang binatang mungkin sedang bertarung satu sama lain. A couple were fighting with each other, ya, with each other. The foolish man poured a bucket full of water on them. Okay. The foolish ini bodoh juga sama. Tolol ya. Nekat gitu ya. Orang nekat atau foolish. Foolish itu bodoh, tolol, nekat gitu, sama aja foolish. The foolish man poured a bucket full of water on them. Jadi ada orang nekat itu malah menuangkan seember lah ya, ceritanya seember air kepadanya, padahal itu sedang bertarung. Kemudian orang bodoh tersebut dikejar lah pasti ya. Kemudian ayahnya berkata lagi bahwa he should have tried to settle the quarrel. Ya, mungkin kamu harus settle, menenangkan atau membereskan perselisihannya atau pertengkarannya. Ya, harus mendamaikannya gitu. The settle of quarrel itu
harus mendamaikan, harus mententramkan gitu ya, harus menyelesaikan perselisihannya agar mereka beli garam. Tapi aktivitas akhirnya seseorang melihat dua bulls itu banteng ya, banteng atau sapi jantan. Red Bulls itu sapi sedang bertarung satu sama lain. He stepped in to stop the fight and was gored to the death by angry bulls. Ya, terluka ya, terluka dengan tanduk, diseruduk gitu ya. Jadi diseruduk berdarah. Kalau gore itu artinya melukai dengan tanduk. Gore itu dilukai oleh tanduk. Ya, diseruduk ya, disundang. Ya. Nah, ini kan nggak nyambung jadinya kan. Blind listening. Nah, ini bisa jadi terjadi pada kehidupan nyata. Yang mana kalau kita sedang mendengarkan, jangan setengah-setengah gitu. Tipsnya, kalau mendengarkan harus seluruhnya. Itu jangan sampai baru satu perintah pergi ke sana. Coba dengarkan dulu sampai akhir bahwa kamu harus pergi ke tempat yang sama gitu misalkan. Lah ini orang kan dia suruh menggali tapi perginya bukan ke pertambangan yang tadi, tapi malah pergi ke pernikahan. Oke, mungkin dia butuh hiburan, butuh drum atau butuh penari. Malah dia pergi ke desa yang sedang kebakaran. Ya, begitulah ya. Gitu. Itu nasihat sebenarnya. Ya, good evening, Mbak Afu. Itu sebenarnya nasihat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mengenai ceritanya. Atau ada yang coba 3 orang lah ya yang mau baca barangkali. Yang mau baca silakan. 3 orang, 3 orang. Barangkali ada yang mau baca di depan kelas. 3 orang ya. Silakan. Tunjuk saja.
Oke, saya tunjuk 3 orang yang beruntung malam hari ini. Hmm, kalau udah jago, harusnya nanti terakhir. Yang belum jago harusnya. Dak, sekarang hari Kamis. Kamis itu hari keempat ya dalam 1 minggu. Berarti urutan 4 siapa? Nah ini ada Neng Lili. Oke, Neng Lili silahkan. Yes. Yang beruntung malam hari ini adalah Neng Lili. Halo, Ya, halo Mbak Neng Lili. halo Pak. Ada suaranya Pak, kedengeran? Ada. Aduh Pak, saya nggak bisa baca gimana ini? Ya, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cayo, cayo. Aduh, salah nggak apa-apa ya Pak? Ya, sok belajar namanya juga. Kok nggak ada suaranya? Ada, ada. Oh ada ya. Mulai ya Pak. A stupid man was sent by his father to sell salt. He first went to a mining area, but nobody there wanted his salt. When he returned home, his father told him that if they had helped the men to dig, they would have apa itu? Bucket is salt. The man next one went to a house where a wedding was take place. A place there he dug a nggak bisa baca Pak. Pak, Ya, lanjutkan. Lanjutkan saja, Mbak. Pak, aduh kaku banget Pak, nggak bisa, menyerah deh. Pak, maaf Pak, nggak bisa. Lidahnya Pak. Ayo, nggak apa-apa, dicoba. Ayo lagi, Mbak. Tadi sampai mana ya? The man. The man next went to a house where a wedding was taking place. There he dug a hole. This made the people angry and they chased him away. When he returned home, his father told apa itu? Aku bisa nggak pakai kacamata? Told him. Nggak kelihatan Pak. Nanti saya pakai kacamata dulu. Ini disambung Pak matanya. Ya, ditunggu. Father told him that if he had Beaten. beaten beaten a drum and Dance. dancing or dance in apa nih? Instead. Instead Pak, the people would have
walked south from him. Aduh, nggak ada gambarnya lagi, Pak. Pak, nggak ada gambarnya. Then nggak ada gambarnya. Ada, baru ada hilang tadi hilang. Then he went to a village where there happened to be rushing to the place. He started drumming and dancing, only to be thrown out by the people. His father told him that he should have poured apa sih Pak itu? Poured. Poured water on the fire instead, if they wanted to sell salt there. In the next place, he went to a were fighting with each other. The policeman poured a bucketful of water on them again to be cast away. His father later told him that he should have feared to settle the quarrel, in which case they would have a book sought from him. In the final event, the men saw two birds fighting with each other. He stepped in to stop the fight and walked to death by angry birds. Itu Pak. Angry Bulls. Angry birds. Oke, thank you. Makasih. Ya, thank you, thank you. Oke, good. Oke, bagus ya. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba, kita nggak tahu. Oke, lagi. Sekarang jam 9. Jam 10 ya. Berarti nomor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini Mbak Mia. Oke, sekarang coba Mbak Mia ya. Halo Mbak Mia, ini mana koneksinya tersendat-sendat? Halo, kenapa Mbak Alfian? Ini Mbak Mia kok dari kemarin sebenarnya Mbak Mia nggak bisa. Halo,
Oke, nggak ada ya. Susah. Baik. Ya, Mbak Mia, halo. eh Mbak Mia gimana ini ya? Sebentar, coba sekali lagi. Sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa. Oh, sudah pakai headset. Sebentar, Mbak Mia. Saya restart dulu sebentar ya. Oke, saya coba aktifkan kedua-duanya ya, Mbak. Nah, ini coba Mbak Mia. Halo? Nah, ini aktif nih Mbak Mia ini. Halo Mbak Mia. Itu padahal saya sudah buka webcamnya ya. Halo Mbak Mia. Coba chat di sini. Gak ada. Belum ada.
Oke. Coba sebentar ya. Coba Mbak Mia dicabut dulu mic-nya. Headsetnya coba dicabut dulu, Mbak. Ya, nggak usah jerit-jerit sebenarnya. Mungkin ada gangguan. Coba headsetnya dicabut. Sudah? Buat sudah, bilang. Udah, oke. Saya coba lagi ya. Oke, coba sekarang. Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Saya nggak bisa dengar. Waduh, kurang beruntung. Mbak Mia pakainya laptop ya. Mbak Mia pakai laptop kan? Ya. Oke, nggak apa-apa. Alternatifnya Mbak Mia pakai handphone, tapi nanti direkam aja, terus kirim ke inbox saya ya untuk baca ini. Gitu. Oke, Mbak Mia, setuju? Kirim ke inbox saya ya, rekamnya ya, direkam suaranya beneran. Yang ini, bagian ini silakan Mbak Mia rekam, nanti kirim ke inbox saya. Oke ya? Oke, sementara gitu aja mungkin alternatifnya. Baik, teman-teman yang lain, saya coba siapa lagi ya? Yes, inbox FB aja ya. Kemudian siapa lagi nih? Sekarang bulan 1, tapi tanggal 21. Nah, 21 orang. Ini ada 17. Oke. 21 kurangi 4. Kurangi 6. Ya, Mbak Afu aja. Ya, oke. Mbak Afu ini pernah dicoba berapa kali, mikrofonnya belum jalan katanya. Tapi coba sekarang Mbak Afu ya. Mudah-mudahan sudah fix. Sudah bisa dikontak. Halo Mbak Afu. Halo? Enggak dengar.
Tidak dengar, Mbak. Coba ulangi lagi. Halo? Waduh, ini sudah teriak-teriak juga ya. Oke, siapa ini yang bagus kualitasnya ya? Suaranya yang bagus. Mbak Ari deh, Mbak Ari. Coba Mbak Ari, halo Mbak Ari. Nah ini Mbak Ari bagus nih suaranya, kedengeran ya. Oke, bagus. Sinyalnya lancar jaya ya. Baik, silakan Mbak Ari baca. By his father to sell salt. He first went to a mining area, but nobody there wanted his salt. When he returned home, his father told him that if he had helped these miners to dig, they would have bought his salt. The man next went to a house where a wedding was taking place. There, a dark few called dismayed the people angry that they chased him away. When he returned home, his father told him that if he had eaten a drum and danced instead, the people they would have bought salt from him. Then he went to a village where there happened to be a fire. Rushing to the place, he started drumming and dancing, only to be thrown out by the people. His father told him that he should have poured water on the fire instead if he wanted to sell salt there. In the next place, he went to a couple were fighting with each other. The policeman poured a bucket full of water on them again to be chased away. His father later told him that he should have tried to save the quarrel, in which case they would have fought salt on him. In the final event, the men saw two bulls fighting with each other. Instead, and in to stop was put to death by angry bird. Okay, sir. Deg-degan. Oke, thank you. Beneran, Pak. Yeah, good. This is the good trial for you. Oke, thank you ya. Tepuk tangan. Give applause for her. Oke. Satu orang lagi ya. Wah, ini Mbak Atun. Gak bisa ada majikan. Majikan aja yang suruh bicara. Ya.
Oke, yang terakhir. Ya, udah nggak apa-apa. Yang terakhir. Oke, Mbak Afu, coba lagi ya. Halo, Mbak Afu. Nah, ini Mbak Afu bisa. Oke, Mbak Afu silakan baca. Coba ya Pak ya. Ya, bisa. Statement correspondence ada three steps to a mining area of where when he reached up to started that if we have well it was Pak panggil Kak. Halo, gimana? Oh ya, oke. Oke, thank you. Baik. Oke, dipanggil neneknya katanya. Ya, it's okay. Pak Fitria Jayati mau maju, boleh Pak? Bentar. Halo, Mbak Fitri. Ya, habis ini nggak apa-apa, nanti Pak Putri ya. Habis ini Mbak Putri, boleh. Mana Mbak Fitri? Belum. Belum terkoneksi Mbak, bentar.
Waduh, offline. Sebentar, saya coba cek koneksinya lagi. Ya, nggak kedengeran, Mbak. Mbak Putri aja dulu. Mbak Putri coba dicolokin dulu ini apa? Headsetnya. Saya nggak bisa mantau. Halo, Mbak Putri. Halo, selamat malam Silakan. Pak. Ya, selamat malam. Halo, Ya, dengar suara saya Pak? dengar, dengar. Ya, gitu ya. Mulai dari mana ya? Dari awal, Mbak. Dari Sabar ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Father Calvin what you have taken Catherine and at the sister. The people they were at the from head. Then had went all where there happened to be of the strange abstract interest roaming and dancing only the trooping out the paper. His father all hint that there is the heavy weather on fire. Instead it the weather as sultry. In the fact it went to I shortly with treating it wetting water. This policeman offering 14 of water on them. I can to be cast all while. His father His father later told him that Hansel had fled to Sophie the Quay in the week that they would have hold Saul from her. At the final event, the man saw who stood fighting with at other. In the final event, the man at two with fighting with
eyes to other, saying to stop it fight and correct that be agreeable. Finish ready, sir. Oke, Bulls ya. Bulls. Thank you, sir. Oke, thank you. Tepuk tangan. Baik. Coba Mbak Mia sekali lagi ya. Halo Mbak Mia. Ya. Belum ya. Baik. Nanti kalau misalkan ingin nyoba silakan direkam. Kirim ke saya. Inbox. Nanti direkam kemudian disimpan kirim ke inbox saya aja ya, nggak apa-apa. Ya, ini tugas untuk minggu depan. Nah, ini pronunciation-nya ya nggak bisa Mbak, emang nggak bisa. Pronunciation-nya dag, dug gitu dibacanya dag, salt, paw, cast, throw, dance, date, stupid, village, quarrel. Ya, merekam. Semuanya merekam. Karena belum sempat kan satu-satu di sini. Ya, direkam aja semuanya ya, biar adil, biar fair. Saya ingin tahu pronunciation terus cara bacanya. Ya, semuanya. Ya, baca kalimat tadi. Direkam ya. Batas waktunya minggu. Kemudian, baik. Selanjutnya reading. Nah, ini ada reading lagi. Ada 2 reading. Nah, yang satu lagi ini The Foolish Son. Ini juga PR lagi ya. Jadi reading 2 kali. Jadi teman-teman baca, kemudian rekam. Ada tadi The Stupid Man ya, blind listening, dan ini The 3 Foolish Sons. Gampang. Mbak Putri. Ya, nanti direkam aja, rekaman. Semuanya rekaman ya. Ya, 2. Oke, gampang kan? Cuman baca aja. Kok. There was a rich man who had 3 sons. They live in a large house in the town of Keelung in the northern Taiwan. One day he said to his sons, "You are no longer children.
You must do something to earn your own living. When I die, I'm not going to leave you very much money. I started with nothing and made a fortune by working hard. You must do the same. Now, here is $200 for each of you. You can use it to start your own business. The three sons went off separately. The eldest son met a hunter. He thought that hunting would be fine, so he bought a gun from him for $200. The second son met a basket maker. He bought a set of tools from him so that we could make baskets. The third son met a doctor who told him that he had a medicine which could cure all diseases. He bought it from him for $200. When the rich man heard what his son had done with the money he had given them, he was very angry. "What stupid sons I have!" he said. One day, the eldest son tried to shoot a fly on his father's forehead. Instead, he killed his father. The second son picked up his tools and tried to repair the damage to his father's head. The third son tried to cure his father with medicine which had even both. Everyone said that the three sons were very foolish. They had spent all their money uselessly. Ya, semuanya masuk dapur rekaman ya. Semuanya masuk dapur rekaman. Bukan semuanya masuk dapur rekaman. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Wah, Pak, saya nggak bisa ngerekam HP-nya. Jangan beralasan lagi ya. Iya, betul Mbak Dewi. Ini cerita ini sama yang tadi, yang blind listening. Blind listening and satu lagi apa tadi? Three foolish sons. Ya. Ya, dua itu. Jangan, dua itu aja ya. Dua itu aja, berikan yang terbaik. Ya. Ya. Berikan yang terbaik, direkam, kemudian dikirimkan. Saya nanti cek satu-satu. Kita bahas minggu depan. Oke. Ya, inbox ya, masukin inbox. Ya, nanti dibikin album.
album duet. Silakan, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Minggu depan masih ada pertemuan, setelah itu UAS ya. Setelah itu ujian, final exam. Ya, exam. Kalau baca sekarang kirim juga. Separately, separately. Separate ya, separately, separately. The three suns went off separately. Baik, ada pertanyaan tidak setelah ini? Exam itu materinya dari buku, ya. Dari buku dan tadi yang kalimat ya. Kalimat apa namanya? Simple, simple sentence itu, how to make a sentence. Nah, itu ya, dari situ ya. Nanti tinggal dibaca saja. Silahkan.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, sampai ketemu minggu depan. Kemudian 2 minggu lagi, berarti dari minggu sekarang kita akan mengadakan UAS sampai dengan akhir pembahasan belajar kali ini ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam hari ini. Thank you. Thanks for attending here tonight. See you next week. And jaga terus ya belajar bahasa Inggrisnya, karena nanti akan di UN kan juga gitu ya. Silahkan konsul kalau misalkan ada pertanyaan. Jangan lupa nanti readingnya dikirim ya, inbox ya. Oke. Thank you guys. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Have a nice weekend. See you. Bye-bye.